Dan di sini tuh Cedewi sukanya kalau misalkan kita seorang ibu nih, kita melahirkan ya, kita melahirkan itu kita mendapatkan juga bantuan dari pemerintah buat ibu selama 1 tahun sekitar 300 euro. So, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bareng Cerna Cedewi. Apa kabar teman-teman Cedewi semuanya? Semoga semuanya sehat, walafiat, dalam keadaan bahagia, tidak sedih ya. Oke, nah Cedewi kali ini mau menjawab pertanyaan dari Teh Dina Sulampita. Teh Dina ini bertanya sama Cedewi tentang apakah Cedewi teh betah di Jerman gitu. Coba Cedewi baca lagi ya. Ini sebetulnya kan ini ya apa namanya, Cedewi kan udah janji mau kasih giveaway kuota gitu. Jadi siapa yang dibacain komennya itu yang mendapatkan gitu. Nah oke, pertanyaan yang pertama, apakah Cedewi betah gak di Jerman? Nah, have one question from my friend honey. That I'm happy. It's not about happy, but that I feel comfort or not here in Deutschland. Yeah. So okay. I will say I don't know because sometimes sometimes I miss my Indonesia. Sometimes, but when I'm in Indonesia, I miss Deutschland. So itu sebetulnya sangat sulit banget ya. Maksudnya Cedewi betah, tapi kadang nggak betah. Jadi betah gak betah gitu, dibetah-betahin karena suami gitu, karena anak gitu. Tapi untuk masalah betah sebetulnya betah gitu. So the second question is what I like and don't like in Deutschland. Okay, so what I like in Deutschland is, in Deutschland, you know, they are really, how to say, to the children, because we got the money from the government. Kindergeld. Yeah, Kindergeld. So, but because in Indonesia not, you know. So di Jerman ini kalau kita punya anak, kita setiap bulannya dapat bukan santunan sebetulnya. Pokoknya kita dijamin sekitar 200 euro, no? sekitar 200 euro, sekitar 3 juta rupiah setiap bulannya satu anak ya, sampai 18 tahun. It's until 18 years old, no? No, it can be longer. It depends how long is the education of the children. Oh, really? For example, study, it can be, I don't know, until 24, something like that. Ah, so okay. Yeah. So they are still give it the money to us. Ah, okay. Jadi Cedewi berpikir awalnya kita dapat jaminan dari pemerintah itu cuma sampai 18 tahun, tetapi kata suami sampai anak itu sudah kalau anak itu melanjutkan kuliah tetap dikasih tiap bulannya 200 euro, sekitar 3 juta, sekitar sampai 24 tahun. Ah, okay. But when they are going Ausbildung, no? It depends how much they get. The salary. The salary, yeah. Ah, okay. Jadi seumpamanya si anak juga misalkan pergi semacam kayak kursus ya. Di sini tuh ada namanya Ausbildung. Ausbildung itu seperti sekolah apa ya namanya? Semacam kita tuh 2 minggu sekolah, 2 minggu kerja. Misalkan kita mengambil tentang mau menjadi koki misalkan ya, menjadi tukang masak. 2 minggu sekolah tentang masak, 2 minggunya bekerja, tapi kita digaji gitu. 2 minggu bekerja itu digaji, dan itu masih tetap dikasih jaminan dari pemerintah. How much when Ausbildung, how much from the salary, depend from the salary only. Yeah. How much? I don't know where is the border, how much they can get and how long they get Kindergeld. I don't know. Also, zum Beispiel when they get 500 euro, we get. I don't know where is the
Oh, you still don't know. Oh, suami nggak tahu berapa patokan gajinya, kalau masih dapat, maksudnya dapat atau enggaknya itu jaminan dari tunjangan bantuan dari pemerintah itu buat anak ya. Oke. Itu, dan di sini tuh Cedewi sukanya kalau misalkan kita seorang ibu nih, kita melahirkan ya, itu kita mendapatkan juga bantuan dari pemerintah buat ibu selama 1 tahun sekitar 300 euro. The Eltern Geld is for the Muttergeld. That's 300 euro, no? It depends also from the income, but the minimum is 300 euro. But I mean, you know, I'm not working. Yes, then you get 300, but when you work before, you get a percentage of your salary. Okay. Yeah. But that is also if we stop or we remove and stop not working when. When you're not working, when you stay at home. Yeah. For the children. Oke. Jadi kayak Cedewi misalkan ya pengangguran banyak acara nih, Cedewi melahirkan, terus Cedewi itu dapat selama 1 tahun 300 euro. 300 euro itu sekitar 5 juta rupiah gitu. Jadi itu Cedewi sukanya, makanya Cedewi pengen hamil lagi, tapi ini pabriknya belum mau. I mean, I tell to them, so because when we have baby, then I got money from the government, so I tell them, absolutely I want pregnant again, but the fabric still don't want. The problem is you get only 12 months, and after that. Iya. Kata suami kalau dapatnya katanya umur hidup kan nggak apa-apa, katanya hamil mulu, katanya punya anak terus, tapi kan karena dapatnya cuma 1 tahun katanya, makanya dipikirin lagi katanya gitu. Karena di sini tidak berprinsip seperti di Indonesia, banyak anak banyak rezeki gitu ya. Ya walaupun istilahnya apa sih, sulit ya buat Cedewi menjelaskan tentang banyak anak banyak rezeki gitu, karena di sini walaupun kita dapat bantuan dari pemerintah, itu tidak menjamin kita untuk senang, maksudnya kita apa sih namanya, kayak semacam kita tuh enak gitu, kita nggak perlu sulit-sulit untuk cari uang gitu, karena anak udah dijamin. Enggak, karena tahu sendiri ya gitu, untuk biaya hidup di Jerman itu sendiri nggak mahal, nggak murah gitu. So because in Indonesia, honey, we have a slogan. You know slogan? No. It's like a symbol. Like they say, when we have a lot of children, we have a lot of you know, of Indonesia is rezeki ya. Rezeki is we cannot say rezeki with money. We cannot say, because rezeki is a lot of meaning. That is really hard to say. So for Indonesian people, when you have a lot of children, you will get a lot of something gluk like that. Okay. That's why in Indonesia I have a lot of children. So my plan also is 5 children. Are you ready? 9. No, it's only joke. Okay, so ada dan dukanya Cedewi selama tinggal di Jerman. Ya dukanya Cedewi homesick. Kalau homesick kangen sama keluarga gitu ya, kayak semacam Cedewi ini udah 2 tahun nggak pulang ke Indonesia. Udah 2 kali lebaran, nggak lebaran di Indonesia. Sebetulnya lebaran Cedewi nggak pernah di Indonesia ya, Cedewi lebaran selalu di Jerman gitu. Pernah 1 kali di Indonesia, waktu itu pas memang rezeki dia kan, Cedewi itu bisa lebaran di Indonesia. Ya dukanya itu aja, saat orang tua sakit atau ada sesuatu di kampung gitu. Cedewi itu paling suka banget kalau ada orsel gitu ya. Setiap hari raya Idul Adha itu pasti selalu ada orsel, bazar seperti itu. Dan Cedewi itu paling suka banget bawa anak-anak, bawa ponakan-ponakan ke sana, tapi karena memang belum bisa gitu, jadi nggak ke sana. Ya dukanya kangen sama Indonesia gitu, kangen ngumpul-ngumpul sama keluarga, sama temen-temen, kangen makan. Maksudnya di saat kita jalan-jalan kemana makan bisa di mana aja. Sedangkan di sini kita misalkan piknik kemana-mana, jalan-jalan kemana, nggak ada tukang jualan bakso, nggak ada tukang jualan somai atau apapun itu gitu. Seperti di Indonesia di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali makanan gitu.
So they ask about what I feel sad. I mean, in here. I said because when I going somewhere to my school to the zoo, in Indonesia have a lot of meatball, have a lot of this to buy something, but here not. I have to bring my own. Or okay, in zoo Chumaswil have also they sell something, but not what I like. So tadi Cidewi udah jelasin ke suami. Cidewi bilang kalau kayak ke kebun binatang Cidewi harus bawa sendiri makanan kesukaan Cidewi gitu. Di sana ada tukang jualan juga, tapi paling kayak popcorn atau ice cream atau cuma kentang goreng. Itu makanan-makanan yang sulit banget masuk buat ke mulut Cidewi seperti itu. Apa yang paling Cidewi suka dan tidak suka dengan kehidupan di Jerman? Okay, yeah, the 5 question is this: what I don't like and what I like and I don't like in Deutschland, absolutely. Because for is yeah, I like in Deutschland. I like in Deutschland. I don't know what I like in Deutschland, absolutely. I only try to be honest. I mean, I stay here is because of you. Aku di sini karena suami, karena cinta, karena memang suamiku sekarang surganya aku gitu. Dan karena memang aku memilih untuk tinggal bersama dia, jadi Cidewi harus suka gitu untuk Cidewi sukanya di sini dan ya oke, seperti itu. Cidewi and I like now is because here have 4 season. I like karena cuacanya di sini ada empat iklim. Jadi aku suka kadang winter, aku suka musim dingin, tapi aku nggak suka karena harus selalu pakai jaket. I like winter, but I don't like to wear jacket. Yeah. So that is absolutely funny. Sebetulnya lucu ya. Apa namanya? I like it. Aku suka winter, but I don't like to wear jacket. Okay. Ya tapi sekarang itu Cidewi tidak suka sebenarnya musim seperti musim panas. Pokoknya sekitar bulan Mei. What I don't like is Anfang Mai, you know, after Jacob born, ya. Setelah Jacob lahir, I got allergy. So aku kena alergi matanya sama hidungnya. Dan alhamdulillah sih sekarang karena hujan, jadi mata Cidewi itu nggak gatel, hidung Cidewi juga nggak gatel, tapi suara Cidewi itu masih sedikit bindeng-bindeng gitu. Jadi aku nggak sukanya di Jerman seperti itu. Setelah Jacob lahir, Cidewi teh nggak tahu kenapa karena alergi matanya gatel banget seperti cilehan terus. Tapi itu bukan cile, itu bukan tai mata ya, itu bukan belekan gitu. Itu seperti kayak dedaunan yang ada di pohon itu masuk ke matanya Cidewi, karena pas Cidewi ambil digini-giniin itu seperti tisu. I say because on my eyes is not from the how to say if we got the trunk from the album, the white one coming. Yeah, the white one coming and like this. Clean and mine. Yeah, but when allergy is not that. It's like when I take it, it's like from tissue. Like slime. Yeah. So that is makanya Cidewi teh nggak sukanya di situ, nggak sukanya di Jerman seperti itu. Apa namanya? Karena udah kena alergi, jadi Cidewi teh nggak suka sama musim semi. Iya. Pokoknya menuju panas gitu. Karena kena alergi, menyiksa banget, nggak bisa tidur, I cannot sleep because the nose chew, karena hidungnya tersumbat, karena alergi itu. Jadi Cidewi kalau jalan-jalan di luar pasti terkena malamnya. And what I don't like is the people here is not like in Indonesia. I mean, you know, in Indonesia is they are Chumbaispil. With Nahban, ya. Yeah. With Nahban, we
cooking together, we're eating together, we are talking together und so weiter. But here in Deutschland, we have to make termin, and then only say hello, guten Tag, guten Morgen und so weiter. Makanya that's why I don't like absolutely. Ya, aku nggak suka di sini karena sesama tetangga atau orang sama teman sendiri gitu, orang Jermannya gitu ya. Kalau kita mau bertemu harus bikin janji, terus sama tetangga cuma bilang halo, selamat siang, selamat malam, seperti itu. Dan nggak ada, maksudnya kalau mau ngobrol-ngobrol lagi, anak-anak mau bermain bersama harus bikin janji dulu, harus ini itu katanya nggak ada waktu. Mungkin mungkin mereka kerja ya gitu, karena banyak juga yang kerja dan mungkin buat mereka seperti itu gitu. Maybe it's the culture from that, no? Yeah, it's the culture. The people here not so. They need more time to become friend or. Yeah, but even zum Beispiel, like even they are already friend, trotzdem muss auch Termin machen, wenn. Ja, das ist die Kultur hier so, dass man sich verabredet. Man kann auch mal spontan. You can also meet spontaneously, but in general we make appointments when we want to meet. Yeah, that's why. Yeah, okay. In Indonesia also we make appointment, but I mean we can also, you know what I mean with Nahban Yeah. so cafe trinken and so. But here, Yeah, you can also visit spontaneously the neighbors, but maybe they're busy Yeah. or something like that. Yeah. ya in Indonesia istilah okay. You cannot. Ya itulah yang Cidewi nggak suka di sini. Apa namanya? Jadi is absolutely with like Corona ya now the COVID-19. I mean for your Leute, for your people, absolutely is already go one day cannot go out, cannot meet the family because absolutely for them it's not really hard to do it. I think also that it's hard for you because it's not. We also meet, we also together, but it's different. We make appointment. We say, okay, tomorrow we want meet. Yes, we want meet. In Corona time, it's also not possible. Yeah, So, but it's really hard is for us. yeah. I mean, because for Indonesian people that we are often treffen, I you think know? the difference is that the German people, they are familiar to stay alone for a while, to do something alone. There's no need to meet every day people. Yeah, You can do something with, I don't know, read a book or something like that. yeah. So I think Indonesian people, for them it's hard to stay alone. They need every time somebody to talk, to sit together. That's why you know already your wife, no? Yeah. Every day, every time is with the handy. Yeah. Because your wife typical is cannot be alone. Ya, buat Cidewi ya nggak suka seperti itu karena Cidewi itu suka banget keramaian, suka banget sama kumpul-kumpul sama temen-temen. Jadi Cidewi itu hampir tanyain sama anak-anak student, sama ibu-ibu grup muslim, ayo dong main ke rumah, ayo dong ini, ayo dong itu gitu. Karena Cidewi itu suka banget kalau ada temen gitu. Dan apa namanya di sini itu susah. Cidewi sebenarnya pengen belajar kalau punya teman orang Jerman, pengen belajar bahasa sekalian gitu, tapi mereka bisanya ya ampun udah kayak nunggu lebaran monyet duluan gitu. Jadi itulah suka dukanya di sini ya. Jadi buat teman-teman jangan berpikir di sini itu happy tapi ada juga dukanya gitu. Because all people thinking in Deutschland is really happy, you know? Yeah, until have a lot of girl text me on Facebook. Yeah. Please looking bule for me, like that, because they are thinking happy. Yeah, I think in a lot of parts of the life, it's maybe more easier here than in Indonesia. Yeah, but they don't know the reality here. You know, because in Deutschland we have to do all alone. You know, in Deutschland
Karena di Jerman itu kita harus melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan rumah sendiri, karena memang kita mau sewa pembantu misalnya mahal, sayang gitu uangnya. Kita bukan dari milioner gitu, jadi kita bukan artis terkenal gitu, jadi untuk masalah baik pembantu itu sayang, lebih baik uangnya ditabung gitu buat mudik gitu. I tell them in here I have to do all alone, yeah. It's like cuma feel like cooking, sauber machen und so weiter like that, because we cannot take it the maid, because maid is really expensive. It's expensive here, yeah. And I say we are not millionaire. I say to them, we are not millionaire. Even we have money, but also better to spend to going to Indonesia. I mean the money to spend. So ya jadi buat temen-temen yang suka inbox Cedewi, please give me bule. Kalau itu jodohnya sebetulnya bakal pasti gitu ada gitu. Cuman kalau untuk minta tolong kasih bulu deh, aduh nanti takutnya jadi kalau ada sesuatu nanti Cedewi yang kena gitu. Jadi mendingan udah minta aja sama Allah buat jodoh yang baik gitu ya, mau bule, mau Indonesia, mau apapun itu, kalau memang dapetnya yang terbaik kasih yang baik gitu. Nah, ini adalah the last question. So thank you for all question. I still have a lot of question. I will do it later in the next video. So thank you so much, and don't forget to subscribe again, like and comment, share to all the world, share ke semua dunia, seluruh dunia, biar semuanya tahu channel YouTube-nya Cedewi. Insya Allah akan kasih konten yang bermanfaat. Jadi karena suami pun tidak suka kalau kasih konten-konten yang nggak ada faedahnya gitu, seperti itu. So sampai di sini aja. Terima kasih udah memberikan saran-sarannya dan pertanyaan-pertanyaannya. Kalau ada lagi pertanyaan, ada lagi saran, bisa kasih komen di Facebooknya Cedewi ya, atau inbox aja Facebooknya Cedewi. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.